କମି ସାର୍ ହଁ କ ଏଠି କରନ ଆଉ ଥରେ ଏସି କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭେରି ବିଡି ଗୁଡ ଗୁଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏସି ବିକାଶ କ ତ ଆଉ ଗୁଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡି ବିଡି କର୍ଣ୍ଣ ତ ଇନ କହିଛେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ର ଏଟା ଟିକେ ମେଟେଇ ଦଉଛେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଲିଖା ହେଇଛି ସାର୍ ହଁ ବେଶ ଟିକେ ଏନ୍ତା ହୁସିଆରି କରିବା ବୋଲେ ସିନେ ନହେଲେ କେନ ହେଇପାରବା ତ ଆୟତ ହଁ ସାର୍ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛେ କର୍ଣ୍ଣଦୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାର କଥା ଇନ ଲେଖା ହେଇଛେ ଏସି ଆଉ ବିଡି ତ କର୍ଣ୍ଣ ହଁ ହଉଛେ ସାର୍ ଏସି ଆଉ ବିଡି ଓକେ ଏ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ କେ କାଣ ସାର୍ କରିବା ଲାଗି କହିଛେ ସର୍ବସମୂହ ବୋଲିକିରି ପ୍ରମାଣ କରମା କାଣା ଲିଖା ହେଇଛି ହଁ ଯେ ସାର୍ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଦେଖତେ ଯିମା ଅଘେଇକରି ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ବୁଝିବେ ତମେ ଏ ବି ହଁ ସି ଡି ସାର୍ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ଦତ୍ତ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା ହଁ ଆଉ ସାର୍ ଏସି ଓ ବିଡି ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କାଣ ହେବା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କରବାର ଅଛି ତ ଆମର ହଁ ସାର୍ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେଲା ଏସି ସର୍ବସମ ବିଡି ଏଇଟା ବି ବୁଝି ହେଇଛେ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ତ ପିଲେ ଆମେ ଚିତ୍ରନିକେ ଟିକେ ଆସୁ ହଁ ଚିତ୍ରଣ ଦେଖ ଆମକୁ ଏସି ଆଉ ବିଡି କେ ସମାନ ଦେଖାବାର ଅଛେ ହଁ ସାର୍ ତମେ କାଣା କାଣା ଜାଣିଛ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନେ ସମାନ ବିପରୀତ ବାହୁ ଯୋଉଟା ସର୍ବସମ କିମ୍ବା ସମାନ ହଁ ସାର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ ଆସି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବେ ହଁ ସାର୍ ତ ଆମକୁ ଏନ୍ତା ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେବାର କେ ପଡବା ଯେ ସେ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସି ଓ ବିଡି ରହିଥିବାର କଥା ବୋଲେ ଦେଖ ତ ହଁ ସାର୍ ଏ ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଥି କେନ କେନଟା ଅଛେ ଏସି ଅଛି ପାଇଗଲା ହଁ ଏସି ସାର୍ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା ଏଇଟା ହଁ ସାର୍ ଯେମିତି ବିଡି ଥିବାର କଥା ବିଡି ନାଇଁ କେ ବୋଲେ ବି ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲା ହଁ ଏଇ ସାର୍ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ କେ ଯଦି ହଁ ସର୍ବସମ ସାର୍ ବେଲେ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ଏସି ସମ ବିଡି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କେ ହଁ ସାର୍ ତ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡବା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏ ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ନଉଛୁ ଆଉ ବି ସାର୍ ଡି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ନଉଛୁ ଦୁଇ ଟି ଡିସି ଟା ସର୍ବସମ ବାହୁ ହେବା ହଁ ସରି ସାର୍ ସରି ସାଧାରଣ ବାହୁ ସିଡି ଟା ସାଧାରଣ ବାହୁ ହେବା ହଁ ଆଉ ସାର୍ ଇ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଜିଁଛୁ ଆଉ ଇ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଜିଁଛୁ ହଁ ସାର୍ ଆଉ ହଁ ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିଛୁ ଏଡି ସମାନ କେନ୍ଟା ଏଡି ସମାନ ବିସି ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ହଁ ସାର୍ ତ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ପାଇଲା ସମକୋଣ କିମ୍ବା ବା କୋ ବା ହେବା ଏଇ ଜାଗାରେ ସକ ବା ନାଇଁ ହୁଏ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ବାହୁ ଗୋଟେ କୋଣ ଗୋଟେ ବାହୁ ଗୋଟେ ହେଲା ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ତ ଆମର ବାକ ହଁ ବାହୁ ସାର୍ ଦେଖ ଆମେ ନେଲା ପ୍ରମାଣଟେ ଲେଖମା ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡିସି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ତୁମକୁ ବତା ହେଇଛେ ହଁ ସାର୍ ତ ଏଡି ସର୍ବସମ ବିଶି ହଁ କା ସାର୍ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇନ ଲେଖିଦବ ବିପରୀତ ବାହୁ ଯୋଉଟା ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଲବା ହଁ ସାର୍ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ପାର୍ବ ବୋଲେ ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଲେଖବା ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଆଉ କୋଣ ଏଡିସି ଆଉ କୋଣ ବିଡିସି ସମ କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖଲେ ବି ଚଲବା କିମ୍ବା ସମକୋଣ ବି ଚଲବା ହଁ ଏବଂ ସାର୍ ବିଶି ସାଧାରଣ ବାହୁ ବୋଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇଟାକେ ନେଲା ବା ଏଇଟା ବାହୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଗୋଟେ କୋ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ବାହୁ ଅଛି ନାଇକି ତ ବାକ ବା ଅନୁସାରେ କଣ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିସି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡିସି ବାକ ବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ହେଲେ ହଁ ସାର୍ ତ ହଁ ଏସି ସାର୍ ସର୍ବସମ ବିଡି ଟା କଣ ହେବା ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହେଲା ହଁ ସାର୍ କାହାକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ହୁଁ ବେଲେ ଆମେ ଆଗକେ ବଢୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ହଁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖବା ଉପପାଦ୍ୟ 28 ଉପପାଦ୍ୟ 28 ରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଅଛେ ସେଇଟା ହଁ ସାମାନ୍ୟ ସାର୍ କଥନ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦୟ ସର୍ବସମ ତାହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଚ୍ଛା ବେଲେ ପିଲେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କାଣା କରସୁଁ ବିପରୀତ ବାହୁ ମାନେ ସମାନ୍ତର ନାଇଁକେ ହଁ ସାର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଣା ଦେଇଛେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ସମାନ ଦେଇଛେ ବୋଲେ ହଁ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ କର୍ମା ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ସେଇଟା ବୋଲେ ଆମକୁ କାଣା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡବା
हमको प्रमाण करवार के पड़वा जे प्रत्येक कोणटा 90 डिग्री तबे सिने हवा नहीं हाँ सर तुमको मैं कहितली सामांतरिक चित्रर प्रत्येक कोण 90 डिग्री किंवा समकोण हेले ताहा एक आयत चित्र आमे तार संज्ञा थी देखितला हाँ सर सब कोण 90 डिग्री दरकार हाँ सर तो काण काण देइछे दत्त हवा हमको सामांतरिक चित्रटे देइछे एबीसीडी एक सामांतरिक चित्र इटा एबीसीडी हाँ हैला सर ना दिया आइछे एबीसीडी हाँ सर तार संगे देइछे कर्णद्वय सर्वसम अंकन करमा एसी अंकन करा आइछे एते आउ हाँ सर बीडी अंकन करा आइछे हमको काणे प्रमाण करबार के अच्छे यह एक आयत चित्र अर्थात प्रत्येक कोण कोण ए कोण डी कोण बी सी कोण कोण बी सी कोण सब कोण डी 90 डिग्री किंवा में लखमा एबीसीडी एक आयत चित्र अर्थात एबीसीडी प्रत्येक समकोण कोण कोण हाँ सर মানে তুলে কানে অঙ্কন করমাবো हमको 90 डिग्री पावर अच्छे तो आमे चिंता करवा केनता करले 90 डिग्री आसबा सुनुछ कि नहीं हाँ हाँ सर सर तो ठीक है चिंता करो केनता करले 90 डिग्री हवा चिंता कलो चारि कोण 90 डिग्री हवा बोलছে স্যার हाँ बहुत उपाय अच्छे नहीं बुझेला अच्छा देखो चिंता करवार कथा देखो मैं तुमको बुझे छे समझते हो तो हाँ सर जदि दुईटा समांतर सरलरेखा के एक छेदक छेद करसी बेले एक पार्श्वस्थ एकांतर कोण द्वयर समष्टि 180 डिग्री हेसी एटा में पढ़ीछु स्वीकार्य मान के हाँ सर अर्थात आमर जेन सामांतरिक चित्रटे आमे अंकन करसु सामांतरिक चित्र कण हेसी विपरीत बाहु माने समांतर एबी समांतर डीसी हाँ सर एबी समांतर सीडी हेले छेदक एडी हे गले ई दुईटा एक पार्श्वस्थ एकांतर कोण हाँ सर मतलब ई दुई तिर समष्टि 180 डिग्री ई दुई तिर समष्टि 180 डिग्री आगे हाँ सर आमे जदि कले बोले कौशले काने करमा ई दुही कोण के समकोण ई समान देखे दमा मने करो इटा होचे x plus y is equal to 180 डिग्री बुझलो कि इटा x इटा y हाँ सर जदि x is equal to y बोले काने हमें x plus x लखमा y जगह x बसामा 180 डिग्री तो x plus x 2x is equal to 180 डिग्री हवा implies that x is equal to 180 by 2 is equal to 90 डिग्री मतलब x और y समान है गुटे 90 लार 90 हाँ सर हाँ सर तारपरे आमे इधर पहला पद्धति देखिछु कर्णद्वय सर्वसम हमर कर्णद्वय सर्वसम हले आयत कण के सामांतरिक चित्र हेसी आ सेठी आमे काण करतु दुही त्रिभुज के सर्वसम देखितला कि नहीं हाँ सर संगे संगे दुही कोण समान दुही त्रिभुज सर्वसम हले अनुरूप कोण समान भले ये 90 डिग्री हले ये भी 90 डिग्री हवा हाँ सर माने इति ये दुईटा समान परबा किबा जेंता इटा कोला सेंता भी हेटा करी करी सब कोण 90 डिग्री देखे पारमा तो अनेक उपाय हवा हाँ सर ठीक है ओदे बुझलो इथि भले आके बढ़ू देखो हाँ सर दत्त छे एबीसीडी सामांतरिक चित्र रे कर्ण एसी सर्वसम बीडी देई छे इटा हमर बीडी समान अच्छा। एसी देई छे दत्त छे और सीडी साधारण बाहु छे नै के हाँ सर तो देइन जो सामांतरिक चित्र विपरीत बाहु एडी समान बीसी देइन जो कि नहीं सर हाँ सर
तो देखो आगे बढ़ू केना प्रमाण प्रमाण जे एबीसीडी एक आयत चित्र अर्थात एबीसीडी रो प्रत्येक कोण समकोण प्रामाण्य प्रमाण लगी हमें नेला त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीडीसी तो इटा हला एडीसी एडीसी ओके देखि पारलो हाँ हाँ सर सर आओ बीडीसी त्रिभुज बीडीसी त्रिभुज टू तो हमें देखो हाँ सर एडी इज इक्वल टू बीसी केनु पाला एडी इज इक्वल टू बीसी हमें हमर काणे कि विपरीत बाहु सामान्तरिक चित्रर विपरीत बाहु इना लिखि देबो हाँ सर रह टिके सामान्तरिक चित्र विपरीत बाहु लिखि देबाटा हाँ सर তারপরে এসি ইজ ইকুয়াল টু বিডি দত্ত আছে কর্ণদ্বয় সর্বসম দত্ত দিয়া হইছে हाँ सर हाँ सर আর সিডি সাধারণ বাহু বলে ଗୋଟେ প্রিন্টিং মিস্টেক ହେଇଛି এটা বা করবা अच्छा এটা বাহু ହେଲା এটা ବି ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା এটা ବି ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଲା বা ଅନୁସାରେ ଆମର ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଲେ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଲେ ବେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସଫା କରି ଦଉଛେ ଆମର କୋଣ ଏଡିସି ଇ କୋଣ এটা এডিসি ত্রিভুজ না हाँ सर এটার অনুরূপ কোণ কেনটা হওয়া এটা হওয়া বিডিসি ত্রিভুজর তো এটা আমি লিখমা সর্বসম ত্রিভুজর অনুরূপ কোণ হেতু দুই কোণ সমান হেলে ক্লিয়ার ହେଲା हाँ हाँ सर सर अच्छा পুনশ্চ এডি সমান্তর বিসি দুইটা কার দেব সমান্তরে দুইটা কার দিয়া আছে এডি সমান্তর বিসি এন্তা দিয়া আছে हाँ सर हाँ सर তো সামান্তরিক চিত্রর বিপরীত বাহু সর্বসমান এডি সমান্তর বিসি এটা হচ্ছে এডি এটা বিসি हाँ सर যদি এডি সমান্তর বিসি হচ্ছে আর সিডি কে ছেদক নউছু এই সিডি কে ছেদক মানে ই কোণটা কানে এক পার্শ্ব সেকন্ডর কোণ হয় মানে এটা 180 ডিগ্রি হওয়া বুঝি পারলো এটা কোণ এডিসি কোণ বিসিডি র যোগফল হচ্ছে 180 ডিগ্রি ক্লিয়ার হলা हाँ सर हाँ सर তারপরে আমি দেখলা যে এই জায়গারে কোণ এডিসি আর কোণ বিসিডি एडीसी और बीसीडी दुईटा समानान भला में एडीसी दुईटा समानान कि नहीं मतलब गुटे स्टेप अच्छा छाड़ी दीजिए देखो implies that कोण एडीसी मेजर एंगल एडीसी प्लस मेजर एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री कहला जे बीसीडी इज इक्वल टू एडीसी हाँ सर नहीं बसे दिया बोले 2 मेजर एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री द दुई के यार के नेला 180 बाय 2 इज 90 डिग्री हवा कि नहीं हाँ हाँ सर सर हंता में काण करमा एडीसी जगह रे बीसीडी बसामा तले 2 बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री ए 180 डिग्री खाली बीसीडी में 90 डिग्री बोले दुई कोण काण से 90 डिग्री हला कि नहीं हाँ सर हाँ सर बुझी पाला हाँ सर सही परि प्रमाण करा जाय पारे हमें गुटे जोड़ी बाहर करला डी और सी हंता ए और बी बाहर करा जाई पारे हमें लिखि देमा सीधा सही परि प्रमाण करा जाय पारिबो जे कोण डीएबी समान कोण एबीसी समान 90 डिग्री अतएव एबीसीडी को आयत चित्र प्रमाण हला हाँ सर हाँ सर काहे किछि असुविधा समस्त बुझी पारलो हाँ सर हाँ सर हाउ ठीक भले हमें आगो को बढ़िबा इधर अच्छे तो सर उपपाद्य 29 अछि हाँ 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 काण कहूची विकास क नहीं सर इधर उपवाद्य 29 के ना देखिए इधर अच्छे तल बोल सर उपाध्याय 29 अच्छे तारपरे 3b अछि नै के बोले गुटे उपाध्याय देखि दो हाँ हाँ सर सर ओके उपपाद्य 29 रो सामान्य कथन अछि गोटिए रंभस रो कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब तो रंभस बोले कने रंभस बोले होचे समांतरिक चित्रर विपरीत विपरीत बाहु माने कने विपरीत नुहे से समांतरिक चित्रर सबु बाहु जदि समान हला हाँ सर सबु बाहु जदि समान होचे बेले आमे ताके रंभस कहमा हाँ सर
तो इनो हमको देला गोटे रंभस र कहिजे गोटे रंभस टे देइछे तार संगे कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब हम प्रमाण करबा एटा की अच्छा तो एटा हला रंभस चित्र देखो एबीसीडी रंभस टे नैछे हां सर तो जेहेतु रंभस बेले आमे जानि पकामा एबी बाहु समान बीसी बाहु समान सीडी बाहु समान डीए किमा एडी प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान नहीं हाँ आ हाँ इनो सर कर्ण केनकेनटा देइछे कर्ण देइछे एसी और बीडी अच्छा बोले आइनो कहिछे कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब बोले इटा होचे कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब इटा लंबर चिन्ह पिले जेंदा हम समांतर रो एंता देसो इटा लंबर चिन्ह अच्छा परपेंडिकुलर इटा हाँ पैरेलल सर तो प्रमाण करमा हमें इटा देखो हमको इटा 90 डिग्री बताओ के पड़वा ई कोणटा हाँ सर सर किंबा ई कोण 90 डिग्री हवा जे कोनोसी हुए हमर कोण के 90 डिग्री बताओ पड़वा ई जेन सेंटर रे जहां फॉर्म हिची अच्छा तो हमें केनता कले 90 डिग्री हवा देखो बही हिसाब बुझू देखो मने करो एसी और बीडी परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करंती ना दिया हला ओ बिंदु हां सर त्रिभुज एओडी और त्रिभुज डीओसी रे ए ओ डी ई त्रिभुज आउ डी ओ सी ई त्रिभुज हां सर तो ई त्रिभुज रे देखो एओ इज इक्वल टू सी एओ इज इक्वल टू सी सामांतरिक चित्रर कर्णद्वय परस्पर को समान भावे छेद करंती हां क्यों सर समान करंती इरा हम पढिছো हां सर हाँ सर एओ इज इक्वल टू सीओ हैला तारपरे सामांतरिक चित्रर विपरीत बाहु एडी इज इक्वल टू सीडी हैला हाँ सर এটা সামান্তরিক নুহে সে আমি সামান্তরিক কই দউছে রম্বস র ସବୁ বাহু সমান বলে রম্বস র এবিসিডি গোটিয়ে রম্বস হইতিবার ସବୁ বাহু সমান এডি সিডি আর ডিও টা কানা সাধারণ বাহু বলে বা উপপাদ্য অনুসারে দুই ত্রিভুজ সর্বসম अच्छा কিছু ডাউট আছে ইতি এতকি তো কিছু ডাউট নথিবা हाँ नहीं सर যে পিলা আমি দুই ত্রিভুজ কে কানে যে সর্বসম দেখালু আমকু পাবার আছে কোণ এওডি ইজ ইকুয়াল টু কোণ সিওডি পাবার আছে हां सर পাইলা এটা অনুরূপ সর্বসম ত্রিভুজর অনুরূপ কোণ हां सर তো সর্বসম ত্রিভুজর অনুরূপ কোণ তো কিন্তু তুমি দেখুছ এসি যেন কর্ণ আছে এটা এসি কর্ণ উপরে ওডি রশ্মি দণ্ডায়মান हां सर एसी कर्ण ऊपर ओडी रेखा दंडायमान बेले अतएव कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी 180 डिग्री हेबा पुरे स्वीकार्यटे अछि हां सर हां सर किंतु तुमे प्रमाण करो जे दुईटा समान है बेले दुईटा समान बेले काने हेबा बाय 2 करबो नै बेले जेंतिर गुटे लागि तो हाँ सर एओडी समान हे जिबा डीओसी समान हे 90 डिग्री प्रति को 2 कोण 90 डिग्री हेला कि 90 डिग्री हला बेले काना बा जेन कोनटा सृष्टि होचे तार रेखाखंड द्वय उभय परस्पर को हमर काना परस्पर प्रति लंब हेबे हाँ तो काना प्रमाण हे गला एसी परपेंडिकुलर टू बीडी इति किछि असुविधा न खाली हमको एटा बुझबार थिला बुझियला हाँ हां सर सर आउ थरे बते दूछे एतकी तो आपको दत्त थी देइचे हमको ई दुई कोण के 90 डिग्री बतावार अछि एटा हो मतलब प्रतिपक कोण अनुसार एटा 90 डिग्री हेबा एटा 90 डिग्री हला एटा भी 90 डिग्री हेबा तो जे कोनोसी दुईटा के हमें उठावा हां हाँ सर सर तो दुई त्रिभुज के सर्वसम देखाई देलु दुई कोण समान हे गला एक रेखा ऊपर अन्य एक रेखा दंडायमान हेले उत्पन्न कोण द्वय परस्पर परिपूरक अर्थात 180 डिग्री तो 180 डिग्री दुई कोण समान गला बाय 2 करिके 90 डिग्री हला 90 डिग्री हला परस्पर प्रति लंब क्लियर हला सर हाँ सर এই উপপাদ্য গুটে অনুসিদ্ধান্তটে আছে দেখো তিনটা অনুসিদ্ধান্ত আছে কানা কানা তিনটা অনুসিদ্ধান্ত আছে দেখো अच्छा অনুসিদ্ধান্ত 1 কানে কলা অনুসিদ্ধান্ত 1 এক সামান্তরিক চিত্রর কর্ণদ্বয় সর্বসম ও পরস্পর প্রতি লম্ব হলে ଏହା ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର हां सर কর্ণদ্বয় সর্বসম দুই কর্ণ সমান হবার সঙ্গে সঙ্গে লম্ব হউতলে এক বর্গ চিত্র ভাল করে বুঝবো नंबर 2 हला गोटिए वर्ग चित्रर कर्णद्वय सर्वसम इतार उल्टी इतार रिवर्स हेला इटा
हाँ सर कर्णद्वय समान और लंब हो गला वर्ग चित्र बोले कर्णद्वय समान और लंब हेबे हाँ सर हाँ सर बुझवा बेला गुटे दुईटा किंतु अलग अलग लिखा है 3 नंबर जेउ सामुद्रिक चित्रर कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब ताहा एक रंभ साथी देखला हाँ हाँ सर सर तो एटा हमको नंबर करला बेला काम देवा बुझिएला क्लियर समझते हाँ हाँ सर सर ओके